ओम शांति। आज बाबा की 1 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बिगर वापिस जा नहीं सकते। तुम पवित्र बनने के बिगर वापिस जा नहीं सकते। इसीलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। इसीलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। नेचुरल पवित्र माना जेमन छोटो बाच्चादेर मनेर पवित्रता, ताई ना। अपवित्रता की जिनिस तार कोनो ज्ञानई नेই, ताई ना। ओ तो नेचुरल नेचार হয়ে যাবার কথা। बाबा সেই রকম আমাদেরকে দেখতে চাইছে, তাই না। प्रश्न, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? परम धाम बाड़ी फिरार आगे शिव बाबा बाच्चादेरके की शिखाते चान? उत्तर, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसीलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं। देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है। इस शरीर द्वारा पाठ बजाने हम असल वहाँ के रहने वाले हैं। अभी वहाँ ही वापिस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। गुटखा नहीं खाना है। इसको कहा जाता है सहज याद। पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में रहते हैं, তাই না। বাবা তো প্রশ্ন উত্তরে বুঝিয়ে দিলেন না শিব বাবা বাচ্চাদেরকে কিসের জন্য প্রিপেয়ার করছেন? যাতে খুশি খুশি আত্মা দেহ ছেড়ে যেতে পারে, তাই না। যখন বাবা বলল না একটা শব্দ মর জীবা, মানে জিতে জি মরে যাবা, মানে আমাদেরকে যেন, তাই না, কাল এসে বা যমদূত এসে টানাটানি না করে,
তাই না? চলো জবরদস্তি টাইম হয়ে গেছে চলো, সেই রকম না, বুদ্ধি থেকে আগে থেকে উপরাম হয়ে গেছে, তাই না? যখন ডাক দেবে রেডি আছে। সেদিন নিউজে শুনলে না যে বোম্বে মেল অ্যাক্সিডেন্ট হলো? কখন অ্যাক্সিডেন্ট হলো? রাতে 3:30 সময়, ভোরবেলায়, তাই না? তো কেউ হোশে থাকলো তখন? তো সেই রকম সময়ে যদি লাস্ট পেপার আসে তো স্থিতি কেমন থাকবে? পাস করে যাব? তো এইরকম সময়ে কে পাস করবে? যে রাত্রেবেলায় স্থিতি একদম মর্জিবা স্থিতিতে শুয়ে আছে, সেই লাস্ট মোমেন্টে যখন হলচল হবে একেবারে বাবা ইয়াদ আসবে, কিচ্ছু ইয়াদ আসবে না, উপরে চলে যাব। কিন্তু রাতে সেরকম স্থিতিতে ঘুমিয়ে থাকবো তবে, তাই না? আর বাবা তো বলেই দিয়েছে ম্যাক্সিমাম ডিজাস্টার কখন আসবে? সব অমৃতবেলা আসবে। তাই জন্যে বাবা অমৃতবেলা पावरफुल स्थितिते थकते बोले, है ना? तो संस्कार भी सब आत्मा में रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती, इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई इस शरीर द्वारा पाठ बजाने, তাই না? 84 জন্মের মধ্যে শিব বাবা একবারও বলতে এলো না যে তুমি নিজেকে আত্মা মনে করো, তাই না? আর আত্মা আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার বাল বাচ্চা করে পড়ে রইল, তাই না? বাবা কখনো বলতে এলো না। কিন্তু এটা লাস্ট জন্মের লাস্টের সময়, তাই বাবা বলছেন এবার আমারগুলোকে রোল বলে মনে করো, তাই না? যত যা কিছু বাবা কদিন আগে মুরলিতে বলল না যে যা কিছু তোমাকে দেওয়া হয়েছে, এই শরীর, মকান, দোকান, বাল বাচ্চা, সব ঈশ্বরের অমানত দেওয়া হয়েছে। রোল প্লে করব, যেদিন বাবা বলবে হ্যান্ড ওভার করো, চলো হয়ে গেছে তোমার কাজ, সেদিন যেন খুশি খুশি হ্যান্ড ওভার করে আত্মা যেতে পারে, তাই না? हम आत्मा असल वहाँ के रहने वाले हैं, यह बुद्धि में ज्ञान है, তাই না? এই দুনিয়া আমার টেম্পোরারি জায়গা, এটা আমার পার্মানেন্ট বাড়ি না। কিন্তু লোকেরা কেমনভাবে থাকে, যেন কি আমি এত লোকের মৃত্যু দেখে কিন্তু তবুও ভ্রমে শুয়ে থাকে যে আমি তো কোনো দিন যাব না, আমি তো থাকবো, তাই না? কি অদ্ভুত, মানে অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে থাকে মানুষ। বাবা বলছেন এ বাড়ি তোমার রোল করার জায়গা, বাকি কর্মক্ষেত্র এটা, বাকি তোমার বাড়ি তো তোমাকে ফিরতে হবে। यह बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हठियों की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बिगर जा नहीं सकते। तो भगवान एसছে বাড়ি ফিরিয়ে নেবার জন্যে, আর বলছে কোনো হঠযোগ করে আমাকে সন্তুষ্ট করতে হবে না, তুমি শুধু তোমার পাপ পরিষ্কার করো, তুমি পবিত্র হয়ে আমার সঙ্গে চলো। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है, याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं, तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो। कि बोलो शिव बाबा, যখন হাঁটা চলা করবে তখন বাবার ইয়াদে থাকো। 2-4 দিন আগে বাবা বরদানে বললো না, ঘন্টায় 1 সেকেন্ডের জন্য ইয়া তো সবচেয়ে ভালো বীজরূপ অবস্থায় চলে যাও পরম ধামে শিব বাবার কাছে, আমার থেকে লাইট মাইট আত্মাদের কাছে যাচ্ছে। আর যদি পরম ধামে বীজ রূপে না যেতে পারো, সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা বাপদাদার কাছে চলে যাও, সেখানে লাইট মাইট আমার থেকে বাপদাদার থেকে আমার কাছে আসছে, আমার থেকে চারিদিকে ছড়াচ্ছে। আর যদি সেটাও না করতে পারো, তাহলে চলতে ফিরতে লাইট হাউস মাইট হাউস হয়ে যাও। শিব বাবার থেকে লাইট মাইট আত্মাতে আসছে, আত্মার থেকে লাইট মাইট চারিদিকে ছড়াচ্ছে, ঘন্টায় 1 সেকেন্ড, তাই না? তো বাবা কত সহজ পুরুষার্থ বলে দিল, তাহলে চলতে ফিরতে বাবার ইয়াদে থাকতে পারবো। আজকে এই প্র্যাকটিস অবশ্যই করব, ঘন্টায় 1 সেকেন্ড চলতে ফিরতে বাবার याद। तो अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो।
वहाँ वो तो है पवित्र दुनिया, वहाँ उस पवित्र दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं। वहाँ तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो, তাই না? দেবী দেবতাদের মন কেমন মন? পদ্ম ফুলের মতন, কোনো কাদা তাদেরকে স্পর্শ করে না, তাই না? কোনো যেরকম পদ্ম ফুল জলে থাকে, অনেক পদ্ম থাকে এক পুকুরে, কিন্তু এক বৃন্তে একাই থাকে, মানে কারোর সঙ্গে ওর অ্যাটাচমেন্ট নেই, তাই না? তো না মোহ থাকবে, না কাদা থাকবে, নোংরা থাকবে মনে। এইরকম দেবী দেবতাদের মন একদম ছোট বাচ্চাদের মতন ন্যাচুরাল, হাসি খুশি আনন্দই আনন্দ, কেননা মনে কোনো বিকার নেই, পবিত্র আত্মা। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको यह প্র্যাকটিস करना है। তো বাবা বলছে সেখানে যাবে তো সেখানে গিয়ে প্র্যাকটিস করব, বা সবাই যেমন থাকবে আমি হয়ে যাব, সেরকম না। সেখানে যাবার আগে বাবার সিলেকশন হবে, তাই না? যারা পবিত্রতার ন্যাচুরাল নেচার করতে পেরেছে তারা, বাবা গতকালই বলছিল, কেউ ফার্স্ট জন্মতে আসবে, কেউ সেকেন্ড, কেউ থার্ড, তো কোন আধারে হবে? কে কতটা নিজেকে পবিত্রতা ন্যাচুরাল ধারণ করেছে সেই আধারে, তাই না? তো প্র্যাকটিস अभी करना है, ব্যাটারি अभी চার্জ करना है। সেখানে গিয়ে হবে না, যা করব মৃত্যুর আগে, এই জন্মে, এই শেষকালে আমাকে করতে হবে। फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने से तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं, तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात नहीं। मोटर जब चलेगी तब बैटरी कम होती जाएगी, मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी, मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। तो परम धामे যখন থাকবো ব্যাটারি ইউজ হচ্ছে না, যখন নিচে নামবো শরীর ধারণ করব তখন থেকে ব্যাটারি ডিসচার্জ হতে শুরু হবে। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। बाबा बोलছেন এখন গাড়িগুলোতে সুবিধা থাকে, ব্যাটারি চার্জ নেই, গাড়ি চলতে চলতে চার্জ হয়ে যাবে, কিন্তু বাবা বলছেন আত্মার মধ্যে সে সিস্টেম নেই, শরীরে সে সিস্টেম নেই, তাই না? আত্মা একই বার চার্জ হবে, কখন? এই শেষ জন্মের শেষকালে। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो, फिर थोड़ा बैटरी कम होती जाती। पहले तो समझाना है कि वो है सुप्रीम फादर, जिसको सब आत्माएं याद करती हैं। हे भगवान कहते हैं, वो बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भल घूमो फिरो, बाप को याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे, তাই না? বাবা ঘুরতে বারণ করিনি, যেখানে চাও ঘুরতে যাও, কিন্তু কন্ডিশন আছে। কি কন্ডিশন আছে? বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরো, তাই না? ঘন্টায় 1 সেকেন্ড বাবাকে ইয়াদ করতে করতে ঘোরো, তাই না? তারপরে যত চাও আনন্দ করো, আরও আনন্দ বেড়ে যাবে, তাই না? कोई भी बात न समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज। 5000 बरस बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वो भगवान को याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। लोके भावे विपद आसले तो भगवान मने पड़े, তো লাস্টের সময় যখন বন্যা হবে বা অকাল পড়বে বা ভূকম্প হবে তখন বাবাকে, বা সুনামি হবে তখন বাবাকে ইয়াদ করে নেব, কেননা বিপদ পড়লে তো ভগবান মনে পড়ে। বাবা বলছেন যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে না তখন ভগবান ইয়াদ পড়ে না, সব চোখের সামনে এমন এমন দৃশ্য আসে যে আত্মা, তাই না, একদম ঘাবড়ে যায়, কি করব, বুদ্ধি কাজ করে না,
যার আগে থেকে প্র্যাকটিস থাকবে, সুখ হোক দুঃখ হোক, বাবাকে সারাক্ষণ ইয়াদ করা, বাবার সঙ্গে গল্প করা, তারই মনে পড়বে। আর না হলে বিপদে ভগবানকে মনে পড়ে বলে লাস্টে মনে পড়বে, অত সস্তা নয়, লাস্টে মাথা কনফিউজ হয়ে যায়, তাই না? তো মিত্র সম্বন্ধী ধন দৌলত ही याद आ जाता है। কি বললো বাবা? যখন ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ হবে, কার কথা মনে পড়বে? বাচ্চাটা ভেসে গেল না তো, সম্পত্তিটা বেরিয়ে, সুনামির সময় কি হলো, সব জানলা দরজা অটোমেটিক খুলে গেল, আর ঘরের ফ্রিজগুলোর এসে সব ভাসছে বাইরে, তাই না? কোনো জিনিস আর ঘরে টিকে থাকলো না, বাচ্চাও না, বউও না, হাজব্যান্ডও না, কেউই না, সব ভেসে চলে গেল প্রবাহের মধ্যে, তাই না? আর কলকাতার তো বাবা তো বলেই দিয়েছে, এখানকার পেপার কি হবে? সুনামির পেপার হবে, সমুদ্র উথাল খাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তখন কি মনে পড়ে? মিত্র সম্বন্ধী ধন দৌলত মনে পড়ে, যে যা এত কষ্ট করে করলাম সব জলে গেল, তাই না? তখন আর বাবার কথা মনে পড়বে? দেখছি সব ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে, তাই না? তো বাবা বললেন অত সস্তা নয় প্রাকৃতিক ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজের ব্যাপারে বুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের মতন রাখা বা বাবার ইয়াদে থাকা অত সস্তা নয়। আমরা পাস হয়ে যাব তো, पास हो ही जाओ तो। भल हे भगवान कहते हैं, परंतु वो भी कहने मात्र। बाबा तो सब बुझे सब देखे, তাই না? বাবা বলছে হে ভগবান করে, কিন্তু বুদ্ধিতে ভগবান থাকে না, অভ্যাস সূত্রে হে ভগবান বলে। বুদ্ধিতে মিত্র সম্বন্ধী বাল বাচ্চাই ঘুরে আর ধন দৌলতই ঘোরে। तो भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, यह तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है, बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट अलग है, भक्ति में ठोकरें खानी होती है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, তাই না? ভক্তি তো করেছি না, দেখেছি না, ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্যে ব্রাহ্মণ কত বড় ফর্দ দিয়ে দেয়, এই সব জোগাড় আনো, তাহলে ভগবান সন্তুষ্ট হবে। আর এখন যখন ভগবানের কাছে এসছি, বুঝতে পারছি না যে ওর কি চায়, তাই না? আর আমরা ভক্তি মার্গে ওকে খুশি করার জন্যে কি করতাম। तो बाबा बोलছেন ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ऐसा तो नहीं कहेंगे। शूद्रों का दिन शूद्रों की रात, यह राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है बेहद की रात व दिन, अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है, यह अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूँ तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ न सके। वो तो भगवान को ही कच्छ मच्छ में व जन्म मरण के चक्र में ले गए। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, তাই না? ভগবানের কোয়ালিটিজ আলাদা, আর দেব দেবী রাধা কৃষ্ণ বিষ্ণু তাদের কোয়ালিটি আলাদা। বাবা বলছেন এখন তোমাদেরকে সেই রকম হতে হবে। दूसरे जन्म में देवता बनेंगे, তাই না? বাবা বলছেন এমনি কি দেবতা হবে? যে হবে সে ট্রান্সফার হবে। তো বাবা সিলেকশন করে নিয়ে যাবেন, তো যে দৈবী গুণ ধারণ করবে বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে যান। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वो अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। तो কেমন করে যেতে হবে? 84 জন্মের হিসাব কিতাব, বিশেষ করে দাপরের থেকে 63 জন্মের হিসাব কিতাব, কড়া হিসাব কিতাব, এইগুলো চুক্তি করে যেতে হবে। ওই জন্যে বাবা বলে এখন টালমাল অবস্থা কেন আছে, কেন সিঁড়ি উপর দিকে উঠছি? তো কলিযুগের সিঁড়িগুলো পাপের সিঁড়ি, দাপর যুগের সিঁড়িগুলো বুদ্ধি ভটকানোর সিঁড়ি। ওই সময়ে আমাদের বুদ্ধির ভটকানো শুরু হলো, মায়ার আকর্ষণ শুরু হলো, তো সেই সিঁড়িও পার করব। প্রথমে তো তাই না বাবার সুন্দরভাবে জ্ঞানে চলবো, যখন কলিযুগের সিঁড়ি পার করব। কেন দুঃখ ফিল হচ্ছে, বাবাকে ডাকছি, বাবার সঙ্গে
তাই না? যোগ লাগাচ্ছি, সিঁড়ি পার করছি। যখন দাপর যুগের সিঁড়ি পার করব তখন মায়ার চক্কর খুব হবে, মায়ার আকর্ষণ, এদিক ওদিক বুদ্ধি ভটকানোর পেপার হবে, তাই না? এবার সে সিঁড়িও যখন পার করে নেব তখন তেতা যুগের সিঁড়িতে পা দেব। তখন কি হবে? একটু হলচল নেমে যাবে, একটু ব্যর্থ সংকল্প থাকবে, তারপরে সে সিঁড়িও পার করব তো শতযুগের সিঁড়ি। তো বাবা বলছেন তুমি শুধু দাপর যুগ অবধি তোমার পাপগুলো কাটিয়ে ফেল, বাকি আমি তোমাকে টেনে শতযুগে পৌঁছে দেব, তাই না? तो बाबा बोलचेन फिर रिपीट होगा, अब तुमको यह शिक्षा मिल रही है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं यह नहीं समझते। अपने को देहधारी समझ लेते। हम आत्मा ऊपर से आती है, फिर कब जाएगी? ऊपर जाना मरना, शरीर छोड़ना, मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा तुम इस शरीर को भूलते जाओ, তাই না? লোকেরা ভাবে আমি উপর থেকে, যদিও বা শোনে যে আমরা উপর থেকে এসেছি, উপরে চলে যাব, কিন্তু মানুষ সেটা চেতনাতে রাখে না, ভাবে আমি এখানেই জন্মেছি, এই আমার বাড়িঘর, এই আমার পার্মানেন্ট, আমি আর এখান থেকে যাচ্ছি না, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন তোমাকে রেডি হয়ে থাকতে হবে, যে কোনো মুহূর্তে শরীর ছাড়ার জন্যে বাবা বলবে, আর আত্মা যেন হাজি বাবা বলে সে সময়টা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে, খুশি খুশি দুনিয়াকে টাটা করে বেরিয়ে যেতে পারে। তো यहाँ तो बाप ने कहा तुम इस शरीर को भूलते जाओ। তো কি প্র্যাকটিস করব? নিজেকেও বারবার আত্মা মনে করব, আমি রোল প্লে করছি মনে করব, আর অন্যদেরকেও বারবার আত্মা রোলধারী পাঠধারী হিসাবে দেখব। तो बाबा बोलचेन जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं जो और कोई सिखला न सके। तुम आए हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का यह अंतिम जन्म है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम जल्दी जल्दी जाएं। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। बाबा बोलছেন शरीर কাপড় আছে, आत्मा वस्त्र धारण करे रोल प्ले करছে। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहाँ छोड़कर घर के कपड़े पहन घर में जाते हैं। যেরকম নাটকে যারা রোল করে কাপড় বদলি করে বাড়ি যায়, তো সেই রকম মনে করো তো আগের জন্মের কাপড়টা, তার ছবিটা কোথায় লাগানো আছে, মনে আছে? তো যেরকম সে জন্মেও ছবিতে মালা টাঙানো, কোন ঘরে, সে ঘরে হয়তো গিয়ে ঘুরেও চলে আসবো, বুঝতে পারবো না যে এটা আমার ছবি ছিল, তাই না? তো সেই রকম একদিন এই ছবিও ইতিহাস হয়ে যাবে, এও মনে থাকবে না যে কি ছিলাম, শুধু আত্মার সঙ্গে কি যাবে, এই জন্মে কি সংস্কার ধারণ করলাম সেটাই সঙ্গে যাবে। तुम्हें ही अब यह चोला छोड़ जाना है। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं अनगिनत। वहाँ तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। सब देवकुलेर आत्मा, दैवी गुणधारी आत्मा बाबा कालेक्ट करे शतयुगे निये जाबे। बाद बाकीगुलोके बोलबे তোমরা তো অর্ধেকবেলা, তোমরা তেতা যুগে আসো, ত্রুটিওয়ালা তোমরা, ভুলভাল এখনো আছে, পাস হতে পারলে না, তাই না? तो अभी तो अपने को हिंदू कह देते, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म भूल गए, तब तो दुखी हुए। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भव, यह गीता के ही अक्षर हैं। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। यह तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है, তাই না? তো কার স্কুলে পড়তে এসেছি? শিব বাবার। সেই শিব বাবা যার মাথায় জল ঢালতে শ্রাবণ মাসে ভিড়ের উপরে ভিড়,
তাই না? সেই শিব বাবার পাঠশালায় আমরা শালিগ্রাম বাচ্চাগুলো পড়াশোনা করছি। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं, हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है। तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों ने यह रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं, बाप ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यह बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं, बाप कोई नई बात नहीं समझाते, यह तो कल्प पहले भी समझानी दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। তাই না? বাবা বলছেন যত দিন প্রতিদিন আগে বাড়তে থাকবো আত্মার গভীরতা অনুভব হতে থাকবে, তাই না? ধীরে ধীরে রিয়েলাইজ করব যে যেই আত্মা চোখে দেখা যায় না, ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু একটা, তার মধ্যে এত ড্রামা 84 জন্মের সব তার মধ্যে ভরা। কেমনভাবে রিল খুলছে, কেমনভাবে ডায়লগ চলছে, কেমনভাবে নাটক চলছে। বাবা বলছেন वो कभी विनाश नहीं होता और से पाठ कोनो दिन विनाश होबे ना। आत्मा अविनाशी तो उनमें पाठ भी अविनाशी। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पाठ है, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमको वापिस घर चलना है, তাই না? आत्मा যখন বেরিয়ে যায় শরীর থেকে, শরীর আর কথাও বলে না, তাই না? বাবা বলছেন যা কিছু শরীর দিয়ে করে বলে ভাবে কে করে? আত্মাই করে। তাই জন্যে আত্মা যখন বেরিয়ে যায় কি ভেবেছিলাম, কি বলেছিলাম, কি করেছিলাম সব সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায়। শরীর তো মেশিন মাত্র ছিল, সে পড়ে রয়ে যায়, তাই না? यह पुरुषोत्तम युग जब आता है तब ही वापिस जाना होता है, इसमें पवित्रता मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं रहते हैं, তাই না? প্রথা আছে না, মন্দিরে ঠাকুরের কাছে গেলে, ভগবানের কাছে গেলে পরিষ্কার স্নান টান করে নতুন কাপড় পরে, ভালো কাপড় পরে যেতে হয়, পরিষ্কার কাপড়, তাই না? তো কেন এই সিস্টেম? কেন দুর্গা পুজো আসলে নতুন কাপড় কিনতে হবে, তাই না? তার কারণ হচ্ছে ভগবান বলেছিল না যে আমার কাছে আসবে তো পরিষ্কার হয়েই তুমি শিবের আসল মন্দিরে যেতে পারবে, দেবী দেবতাদের আসল মন্দির সুখধামে যেতে পারবে পরিষ্কার হলেই, তাই না? শরীরের পরিষ্কার না, কাপড়ের পরিষ্কার না, आत्मार मनेर परिष्कार। तो यहाँ वहाँ शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है, वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बुझ न जाए। आगे प्रथा छिलो केउ मारा गेले से कामराए दिया जालिए राखतो और बार बार दिया निपते दित ना, ताई ना? माने एर माने कि हलो जे बाबा बोले लास्ट पर्यन्त आत्मा एकदम निभे जाए एटा कोनो दिन होबे ना, एकटू हलेओ लाइट बेचे थाके। आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं, वो तो अविनाशी है। यह सब बातें बाप बेट समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि यह बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। कि नाम दिच्छेन बाबा आमादेरके? स्वीट चिल्ड्रन, मिष्टि चिल्ड्रन। अच्छी तो मिष्टि बच्चा आमरा। यह सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं, फिर इन्हों को जगाता हूँ। मीठे बाच्चागुलो कांटार बाच्चा हয়ে গেছিল। बाबा बोलছে আমি এসে এদেরকে আবার জাগ্রত করছি। बिल्कुल तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं, बाप को जानते ही नहीं। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे, मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है,
फिर भल कोई भी हो। कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं, पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते हैं, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वो फिर भी काम आती हैं। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको तो आपे ही शरीर छोड़ना है, তাই না? যেরকম দুনিয়ার লোকেরা মৃত্যু নেয়, বাবা বলছেন সেরকম আমরা মরব না, আমরা আপেই মৃত্যুকে एक्सेप्ट করব। तुम यहाँ आए हो शरीर छोड़कर वापिस घर जाने अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे, তাই না? কিন্তু খুশিতে কে যাবে? যে মনের কোনা কোনা পরিষ্কার করে নিয়েছে, কারোর জন্যে কোনো অ্যাটাচমেন্ট নেই, তাই না? সব দেনা পাওনা, সব হিসাব কিতাব চুক্তি হয়ে গেছে, তবে খুশি খুশি যেতে পারবো। আর না হলে লাস্টের সময় যদি কোনো ব্যক্তি মনে পড়ে, যদি কোনো সম্পত্তি মনে পড়ে, যদি কোনো বাড়িঘর মনে পড়বে, তাহলে খুশি খুশি মৃত্যু নিতে পারবো? তারপরে তো বাবাকে দয়া চাইবো, বাবা দয়া করো, ছেড়ে দাও, আর 2-4 দিন থাকি, তাই না? বাল বাচ্চাগুলো আসুক, বাড়িঘরগুলো একটু দেখে যাই, তাই না? সম্পত্তিগুলো একটু সঠিক মানুষকে দিয়ে যাই, এরম সংকল্প আসবে না? तो थोड़ी खुशी खुशी मरते पार। तो बाबा बोलছেন खुशी खुशी देह रखा ओ तो सस्ता कथा नय। जिन्होंने जो पाठ बजाया अंत तक वही बचाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे, তাই না? বাবা জ্ঞান দিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয়, আবার সাক্ষী হয়ে দেখে বাচ্চাটা কি করলো দেখি, তাই না? यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को ही याद करते रहना है तो अंतमति सोगति हो जाए, इसमें मेहनत है। अंतमति सोगति माने लास्टेर समय मति जेमन हबे, मनेर अवस्था जेमन हबे, गति सेखाने हबे। देहधारीके मने करले देहधारीर काछे गिये घोराघुरी करब, घरबाड़ी मने करले घरबाड़ीर काछे गिये घोराघुरी करब, ताई ना? सम्पत्ति लुकिये राखले सेखाने गिये घोराघुरी करब, बाबार काछे जाबो ना। तो अंतमति सोगति, लास्टेर समय बाबा याद पड़बे तो बाबार काछे परम धामे जाबो। हर एक पढ़ाई में मेहनत है, भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण चाहिए। बाबा दुटो काज दिएছে, एक तो मनेर कोना कोना परिष्कार करते हबे, और 2 दैवी गुणेर गयना अष्टशक्तिर अस्त्रे साजते हबे, ताई ना? कुमोरशालाय खाली देवी प्रतिमा हये गेले हबे, साजगोजो दरकार। इसमें दैवी गुण भी चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण बनना है ना? यह सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र ना हो तो हम समझा कैसे सकते? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं, तो उन्होंने फिर वो चित्र बना दिया। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजा वाला होता थोड़े है। रावण 10 शीश का अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, তাই না? 10 হাত वाला 10 মাথা वाला কখনো কোনো মানুষ হতে পারে? বাবা বলছেন তার অর্থ এসে শিব বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন। यह भी खेल है, यह कोई को पता नहीं कि यह कब से शुरू हुआ है। परमात्मा कह देते, अरे वो भी कब से, तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह टीचर भी है तो गुरु भी है, তাই না? যেই শিব বাবার মাথায় সব জল ঢালতে যাচ্ছে সে আমাদের কাছে টিচারও আছে, আবার গুরু হয়ে পথও দেখাচ্ছে, শক্তিও দিচ্ছে। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं? यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं तुम कहते हो भगवानों बाच,
तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं है ना। क्यों क्यों बोले ना আমাকে आत्मा देखाते হবে, परमात्मा देखाते হবে। শিব বাবা বলছে নিজে তুমি আত্মা নিজেকে কোনো দিন দেখেছো? তো পরমাত্মাকে কি করে দেখবে? আত্মা পরমাত্মা তো অদৃশ্য শক্তি, তাই না? তো শক্তি কোনো দিন চোখে দেখা যায়? यह तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का न रतन जड़ी ताज है। दोनों ताज लेने लिए तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो, তাই না? এটা শিব বাবার দায়িত্ব আছে, কেননা গড বলে না, তো সৃষ্টি স্থিতি লয় তিনটেই ওকে দেখতে হবে। তো সব সত্যতেতা দাপর কলির সব রাজা মহারাজা রাজ পরিবার সব নষ্ট হয়ে গেছে, আবার ওদেরকে তৈরি করা, সেটা তো শিব বাবার কাজ আছে। তো বাবা সে কাজ করছে এখন। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों? यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। यह सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो, তাই না? তো যে বাচ্চা শিব বাবার স্বপ্নকে বুঝতে পারে যে আমাকে দেবী দেবতা বানাতে শিব বাবা এসেছে, লক্ষ্মী নারায়ণের মতন বানাতে এসেছে, যে বুঝে গেল, বাবা খুশি হয়ে গেল শিব বাবা। আচ্ছা बच्चे शुभ बोलते हो, এবার पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए, তাই না? রাজধানী সবাইকে নিয়ে রাজধানী হবে। এই স্কুল থেকে রাজাও বেরোবে, মহারাজাও বেরোবে, আবার রাজ পরিবারও বেরোবে, প্রজাও বেরোবে, দাস দাসীও বেরোবে, सब रकम बेरोबे। तो कथा भी होती है सत्यनारायण की। वो लोग कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वो है शांति धाम, निराकारी दुनिया, फिर वहाँ से जाएंगे सुख धाम। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी वापिस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, তাই না? আত্মার সিংহাসন হলো ভ্রিকুটি সিংহাসন। তো শিব বাবাও আসে তো কোনো শরীরের ভ্রিকুটি সিংহাসনেই আসে। बाप आकर भ्रिकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सहज है, पतित पावन तो एक बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान हैं, उनमें हर एक का अपना अपना पाठ है, इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, তাই না? একটা মা বাবার যদি 5টা ছোটা বাচ্চা হয়, কেউ ভালো কেউ খারাপ কেউ দুষ্টু, তাই না? তো মা বাবা কি উঁচ নিচ করবে? মা বাবা তো সবাইকে ভালোবাসবে, সবাইয়ের ভালো চাইবে, সবার জন্যে ভালো করবে। কিন্তু আত্মাগুলো নিজের কর্ম নিজের ভাগ্য অনুসারে নিজের ফল পাবে, তাই না? কর্মই তো সব কিছু। তো বাবা বলছেন বাবার নজরে সবাই সমান, কিন্তু যে যা ভুগছি কোন আধারে ভুগছি? নিজের কর্ম নিজেই ভোগ করছি। আবার যে কর্ম জমা করব সেটা নিয়ে গিয়ে আবার অন্য জন্মগুলোতে ভোগ করব। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। पढ़े दीजिए, टाइम हो गया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। अर्थात अपने सब पुराना हिसाब किताब
চুক্ত করনা है, তাই না? শুধু শরীররূপী কাপড় ছেড়ে যাব না, কাপড় পরিষ্কার করে জমা দিতে হবে, তাই না? যেখানে এই শরীর দিয়ে যা হিসাব তৈরি করেছি सब चुक्ति करे जेते हैं। दूसरा, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है। तो एक हलो परिष्कार दिए जमा देव, और दूसरा जे रोले बाबा पाठाচ্ছে से रोलेर जन्य दिव्य गुण दिव्य शक्तिते श्रृंगार करे जाब, दैवी गुण धारण करने हैं, जैसा लक्ष्य है शुभ बोल है ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा बोलছেন লক্ষ্য যেন ভালো থাকে, যে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হব। वरदान, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, कि बोलो बाबा केउ रोज आपनार इनसाल्ट करे, आलोचना करे, निंदा करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी तो कि करब, केउ रोज रोज गाली दे, रोज रोज इनसाल्ट करे, आलोचना करे, तो कि करब? तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए, पास हो जाब तो? रोज खबर पाई, रोज निंदा आलोचना करे, घृणा आसबे ना, पास हो जाब तो? पास हो जाब। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी। शिव बाबा बोलছেন তোমরা আমার নামে কি না কি বললে, সব শিব মন্দিরগুলোতে কি নোংরা নোংরা চিত্র বানালে, দেব শিবের নামে কত বাজে বাজে কথা প্রচার করলে। বাবা বলছেন আমি কি করলাম তোমাদের সঙ্গে, তাই না? तो बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। तो बाबा आज के बड़ो दायित्व दिए, केउ निंदा करे, आलोचना करे, गाली दे, इनसाल्ट करे, बाबा बोलছেন तार प्रतिओ कल्याणकारी भावना शुभ भावना रखते हैं। अकल्याण संकल्प मात्र भी ना हो, তাই না? কতটা কল্যাণকারী ভাবনা রাখবো মনে, একবারের জন্যেও এইটুকু অশুভ সংকল্প, অকল্যাণকারী সংকল্প তার জন্য আসবে না। তো বড় দায়িত্ব, বড় হোমওয়ার্ক বাবা দিয়েছে, তাই না? সবাই পাস হব তো? পাস হয়ে যাব, হতেই হবে, না হয়ে কোথায় যাব, তাই না? স্লোগান, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो, तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। बाबा बोलছেন যে মনে মনে, মন মনা ভব, মনে মনে বাবার ইয়াদে থাকে। বাবা বলছেন কোনো আত্মা যখন তোমার সামনে আসবে তার মনোভাব তোমার কাছে ঠিক রিফ্লেক্ট হবে, তাই না? কেননা আমার মন পরিষ্কার, তো পরিষ্কার জলে प्रतिबिंब स्पष्ट देखा जाए, তাই না? अच्छा, ओम शांति। কি বললো বাবা? বল পঙ্কজ ভাই, আসুন। পবিত্র না হলে যা দিয়েছিল সব কিছুর হিসাব বাবা নেবে, কেমনভাবে ইউজ করলে, তারপরে গিয়ে এখান থেকে মুক্তি, তাই না? আর তবে যাবে, তাই না? অন্তমতি সগতি, মনে রাখতে হবে যে আমাকে খুশি খুশি লাস্টের সময়ে যেতে হবে, আর অন্য সময়ে হবে না। অন্য সময়ে শিব বাবাকে আমরা ওই পাথরের প্রতিমাই জানবো, সে যে চৈতন্য শক্তি এটা শুধু এই জন্মেই জানা, তাই না? তাকে টিচার রূপে, গুরু রূপে এই জন্মেই পাব। আর